पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में शनिवार को चूर्णी नदी के किनारे बने एक नए स्नान घाट का विधिवत उद्घाटन किया गया। ये स्नान घाट मामजोयान गांव के लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी, जो अब पूरी हो गई है। राणा घाट के सांसद जगन्नाथ सरकार की पहल पर बने इस बड़े घाट का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना और गंगा आरती के साथ किया गया। इस अवसर पर गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। हंसखाली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मामजोयान गांव के लोगों की मांग थी कि चूर्णी नदी पर एक पक्का स्नान घाट बनाया जाए। सांसद को जब इस संबंध में जानकारी मिली तो उन्होंने इसका वादा किया था। शनिवार को उन्होंने अपना वादा निभाया और घाट का उद्घाटन किया। इसके अलावा सांसद ने गाँव में कई नई सड़क बनाने का भी आश्वासन दिया है, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। মাউঞ্জওয়ান ঘাট বলে একটি জায়গা এটা, আর সেই ঘাটের যে নদী চূর্ণী নদী, যার জল গঙ্গায় গিয়ে পড়ছে, সেখানে মানুষের স্নানের সুবিধার্থে ঠাকুর বিসর্জন সহ বিভিন্ন কাজের জন্য একটি ঘাট নির্মাণ করে দেওয়া হলো। এটার মূল্য হচ্ছে 8 লক্ষ টাকা ব্যয় এবং এখান থেকে বড় ঘাট থেকে গাদিকোট পর্যন্ত 340 মিটার আরেকটি রাস্তা 11 লক্ষ টাকা ব্যয়ে করা হবে। তার জন্য প্রতিশ্রুতি আমি দিলাম, যাতে আগামী দিন এখানকার মানুষের যে সমস্যা, প্রধান সমস্যা সমাধান হয়। এইটুকু চিন্তাধারা করেই তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ হলাম। পাশাপাশি দেখা গেল আজকে ইস্কন ভক্তদের এসে এখানে একটি গঙ্গা আরতি করা হলো, কি বলবেন? এখানে জনসমুদ্র, একদম গঙ্গার এই জল পবিত্র জলেই চলে যাচ্ছে। তাই এই ঘাট নির্মাণে আমাদের যে কালচার, ভারতীয় সংস্কৃতির আধার, যে নিয়ম রীতিনীতি, সেই হিসাবে গঙ্গা আরতি সহ বিভিন্ন শুদ্ধ করা, গঙ্গা মায়ের চরণে দুধ, গঙ্গা জল প্রদান সহ আরতি প্রদান করা হয়।